tamburuan Siti Aisyah. Mangkana sobung orang bini sesampurna kadin to. Senau sarajina Rasulullah saos sobung sesampurna manusia kento sobung sesampurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lagar tamburuan kento lagar sifat orang bini Siti Aisyah kento tamburuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Al-qail wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala imami kulli imam wa misbahil zalam wa miskil khitam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Al-qail idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'adah. Amma ba'du, hadratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan semulja hadratil mukarram Kiai Sufyan Said siabtina sangat amulji aki tor ta'zimi ajunan semulja Kiai Ahmad, ajunan semulja Kiai Muammar, ajunan semulja Kiai Ithbat, ajunan semulja Kiai Badrut Tamam, ajunan semulja Kiai Husain, ajunan semulja Kiai Muzakki, ajunan semulja Kiai Muhammad Nur Saleh, ajunan semulja Kiai Baihaqi, cukanan ajunan semulja Kiai Hafid, ajunan semulja Kiai Mukhtar, Kiai Ainul Yaqin, cukanan ajunan semulja Al-Ustadz Haji Hasan, ajunan semulja Al-Ustadz Marmadih, sarang seteja para kiai, seteja para guru, tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain se abdinah nyuun pangapora tak bisa nyebut asmana ajunan tung persitung, namun tak ngurangi rasa hormat abdinah dek para ajunan seteja se abdinah amul jaki tor abdinah ta'zimi. Jajaran pemerintah langkong-langkong Bapak Kepala Desa Bucur Tengah ini, ajunan semulja Bapak Muhammad Sulam, sarang sedaja staf-staf epon si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi, sahibul hajah, sahibus surur was sa'ada, tuan rumah ajunan semulja teretan Bapak Selamet, sedaja keluarga ika dito tempat seiyari semangken pagi ari semangken ika sokani sarang Gusti Allah kangkui matawah potrana, kangkui mesepo potrana idelum ikatan pernikahan samuge kalaban badana acara selamatan mantan yari semangken kak dinto mantan sedua tetia cudu pasteh dunya akhirat sakinah mawaddah warahmah, seneng tor nyenengaki dek ka orang lain, bunga tor mabunga dek ka orang lain, ben samuge paringna rezeki nak potoh solihin was solihat, paringna barokah rizkinah, barokah nak potona, barokah umurah, samuge paringna toronan nak potoh solihin was solihat. Amin Allahumma amin. Ajunan Bapak hadirin muslimin, Ibu hadirat muslimat, lebelah tatangkeh setajah kaum pengajian sesami-sami imul jaki sarang Allah si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yari samangken abdina sarang ajunan takdir sarang Gusti Allah
ini pasti sarang Gusti Allah kaangkui apol kompol ika dito tempat dalam rangka walimatul arus. Semoga kak dinto termasuk tanda saya dari Gusti Allah bahwa abdi ben ajunan termasuk orang saya kesokani saya sarang Gusti Allah, saya itunya langkong-langkong saya ini alam akhirat sehingga bisa tapangki boleh ku laku iswargana Allah. Amin Allahumma amin. Teretan sesami mulja si abdina mulja aki tor abdina ta'zimi abdina repot gitu atau liya ke emma gitu ten kula atau liya kalau kedeje gitu kalau atau liya kalau beda orang atau liya kedeje pada beda orang atau liya kada kabara beda orang. Jadi sambil intari saus kemarin toleh ke dejah, toleh ke lauk, toleh ke bere, si penting tak toleh ke timur. Allahumma sholli ala Muhammad. Taretan sesami muljah si abdina muljah ki tor abdina ta'zimi namung matur ada buna Rasulullah. Dalam situng hadis Rasulullah ada buna Rasulullah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Nang hadis kak dinto teretan Rasulullah ada bu secara khusus dak ka orang sepona orang bini dak ka welina orang bini. Panapa ada bu Rasulullah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. He reng sepona orang bini, he welina orang bini, mun bada orang laki, mun bada lanceng namui karomana sambian intar karomana sambian intar minta anak binin sambian debuna Rasulullah tardawna dinahu wa khuluquhu iulatih dua hal ben sambian bagus. Yang pertama agamana bagus, salat bagus, pasana bagus, zikir bagus, ibadahna bagus, ibadahna bagus, agamana bagus. Yang pertama. Yang nomor dua wa khuluquhu tata kramana bagus, tata kramana ka guru, tata kramana ka ring sepo, tata kramana ka tatangga, tata kramana ka lebele kadaretan sae maka dabuna Rasulullah fazawwijuhu tak usahnya tanya aki candi tanah seberapa hektar, tak usahnya tanya aki candi emas seberapa gram, tak usahnya tanya aki candi motor seberapa biki karena kak dinto tak barloh fazawwijuhu langsung terima langsung pakabin dabuna Rasulullah cerita. Alhamdulillah terosaki sarang Rasulullah illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Mun tak ikalakoh bi sambian he walina orang bini seikdabutan gula dabuna Rasulullah tak ikalakoh bi sambian maka bakal beda fitnah ben karosakan sesangat lanceng ibu mika dinto dabuna Rasulullah. Artinya daritan secara tak langsung di dalam hadis kento Rasulullah makonah dek ke abdina ben ajunan walina orang bini kangkui makempang dek ke orang laki di dalam keluarga. Pokon pakempang sarang Rasulullah. Bahkan dari makempang Rasulullah nang hadis lain Rasulullah ada bu khairun nisa'i aisaruhunna mahra. Orang bini si paling bagus kak dinto dabun Rasulullah yang kento orang bini si paling muda mas kabina. Sajan muda mahra, sajan muda mas kabina, sajan mulja mengku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mun nang matura mas kabina dia muda teretan. Thank you. Tak kayak mak saus, tak bucur, tak perlu kayak mak saus, mun ring matura, mas kabinnya dah muda. Iya bedah, saya 1 juta bedah. Keng melarat si buset tong teritan. Bedah, saya 10 juta bedah, keng melarat si buset tong saya mangkia. Saya biasa 1 juta paling banyak. 1 juta 500, 2 seket, 100 ebu, seket ebu, bedah si 20 ebu teritan. Orang roh telah seroy setin, macam muda, nih tahu les kebelinya kotan belekan, aneh gua. Tapi jepun segi ibu ada bun Rasulullah sajan muda mas kabina sajan mulja mengku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beni tabalik kiai. Beni sajan larang sajan mulja orang bini kento punten tarita. Masa kadin to apa-apa. Dabuna Al Imam Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i di dalam kitab Wahyul Qalam ijelas aki. Apa-apa masa kadin to. Karena kalaban mamuda mas kabin orang bini kento taritan ada bu deka sedejana orang. Ada bu kalakinah, ada bu dek kabi dek keluargana, kareng seponah dan seteben seteja keluargana. Ada bu keng tak ada bu ngangkui lesan, ada bu ngangkui penapa, ada bu ngangkui tengka.
Kenapa jaya pon ring bini ngucak kalake naka emben mun melia sengkok ngangkui mas kabin 200.000, mun melia sengkok ngangkui mas kabin 100.000 50.000 emben salah kenengan kah? Apa boleh cuma 200.000 bahkan emben melia sengkok kalau ben mas kabin 100 juta sekalipun yang sobung rasa namun reng bucur reng bini bucur minta mas kabin 100 juta rasa na sobung tadi ta reng hi pas saya ngabin nama Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan tak percaya saking ngebeda minta mas kabin 100 juta sengkok orang bini tak bisa beli kalau ben mas kabin 100 juta kak engkok cuma bisa beli kalau ben perasaan cinta ben kasih sayang ben ke sengkok kak kento jepon orang bini tadi tan Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sajian muda sajian mulja mungku Gusti Allah, sajian muda sajian mulja mungku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tantaretan sesami mulja si abdina amulja akitor abdina ta'zimi. Mangkana abdina ben ajunan di dalam hadis kedua ka adin toh esopre sarang Rasulullah ka angkui makempang orang laki di dalam keluarga. Bahkan di dalam apar lo saos, di dalam apar lo saos sobung tekanan dari syariat ka angkui apar lo raja ka angkui apar lo banyak bencam semacam punten. Munduka ngunceng orang banyak ketika adinto katia bapak selamat alhamdulillah saya cek saya nah karena apa sajen banyak saya hadir sajen banyak saya doaki nahi sajen banyak saya doaki dengan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saumpama beda sebagian di abdina ben ajunan tak mampu asalamatan ngunceng orang banyak sadukan abdina ben ajunan dari ta duka orang sapolo duka orang satos ngunceng orang satos duka orang sapolo ngunceng orang sapolo duka orang gelem ngunceng orang gelem terita aduh todus kiai mun pas selamatan mantan koro ngunceng orang gelem tabah koro tok matok ngilang ker gelem pas sobung boleh kuat istana sabung todus sebenting lebet syariat hi sabung todus sebenting lebet syariat ce abdina kento orang terhormat kiai abdina kento orang terpandang neng kaum katipan apa dan masyarakat mun pa abdina selamatan mantan pa koro ngunceng orang gelem beni cuma orang mulja taretan talangkong sabora beni cuma orang mulja bahkan kustena orang mulja pasera kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu nama polong Siti Fatimah sarang Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma Rasulullah ada bu ka Sayyidina Ali ada bu ka mantona mana pada bu Rasulullah Ali bini na marebri mas kabin ki da bu Rasulullah Fatimah bini na sambian marebri mas kabin da bu Rasulullah ajawab Sayyidina ma indi syai'un ya Rasulullah samangkin abdina para pantandi papana apa Rasulullah panapa sih ke mas kabin sareng abdina Rasulullah pada bu tadi tan fa ina dirukal hutamiyah abakalam pi perang sambian ka arwah sebiasa yang kui perang di sambian ka mali oh mana bi kalam pi perang bede compok Rasul para pantai yang kui samangkin ada bu Rasulullah ki arwah pon kalam pi perang sambian bagi ka Fatimah ke mas kabin Fatimah ada bu Rasulullah. Tadi matur boleh abdina mas kabin Siti Fatimah putrina Rasulullah orang paling mulja satunya kak dinto kalampi perang taritan ya kebayi mana apa kalampi perang mun behi kareng bini taritan mun payang kui benereng bini tak bagus satu dia baja hitam tapi karena jepon segi buruk konsep pak sajen gampang orang bini kento kabin sareng orang laki sepenting agama ben akhlak bagus kento sajen mulja mungku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Situng waktu Rasulullah pernah tabangki sarang sahabat asmana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kento nang astana beda athara sufroh beda lampetening koning. Orang Arab dimin mana bineng tanah beda lampetening koning berarti tandana ki buru lestari keluarga. Lain benreng bucur, munreng bucur tanah beda lampetening koning dua kemungkinan bisa datang dari Sabah, bisa datang dari Jeding dari tan. Lain ben orang Arab pun orang Arab tanah nggak berdalam petanding koning berarti hibur lestari keluarga akhirnya mereka di ben Rasulullah Abdurrahman sambian hibur mereka keluarga dari ben Rasulullah ajawab Abdurrahman engki Rasul abdin hibur lestari keluarga pas ada bu Rasulullah aulim walau bisatin asalametan Abdurrahman make karo nyambeli embi setong dari ben Rasulullah asalametan make karo nyambeli embi setong tadi sobung tekanan kento beli imbi setong mun kereng Arab teretan karena reng Arab lekar burleburna lekar sebiasa nyambeli embi
paling kain ini hewan saya sambeli yang beli embi mana biring Arab ya ajem beda saya nyambeli yang tak batet teretan tak batet beda ajem lain benereng bucur mun iyalle kak kira-kira yang bucur atte ka hadis kak dinto teretan kontek ka hadis kak itu au bagati kenapa asalametan make karo nyambeli ajem setong karena ajem lah karena biasa saya sambeli bener yang bucur tandi ajem asalametan make karo nyambeli telur setong ya dari caranya beli telur roseki itu di dua teretan Allahumma sholli ala Muhammad artinya secara umum konsep abdina ben ajunan jepon segi purus penting abdina ben ajunan asalamatan raja kati bapak selamat kati semangkin saya nah karena sajen banyak saya doaki sajen mulja sajen etremah sarang Gusti Allah tapi mana bi tak duka saduka nah abdina ben ajunan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad cereng tak langkong sabora bagian jang bujang kento bagian sekitar abini kento teretan benih yang tak terus abini ya mak pada mun pakai teronceleng mulus teretan pada dan gula kan bisa ngucap bujang bulan dan gula ampun lepas dari masa bujang teretan murid ibarin kok takut sing ngucap bujang bulan mereka bertibi mak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad takut kadang benih tak terus keng takut kadang takut tak terima sakain tole takut tak diterima takut ngitek kobeter abe ilm ati takut tak diterima makanya apa gampang abdi ben ajunan sebagai orang sepona orang bini karena orang laki kan itu malah lekas keluarga karena masa kaji itu teritan mana lebih takut orang laki kan itu orang laki kan kuy keluarga takut kobeter akhir tak lestari abid sya keluarga pas cocok dek kadabuna Rasulullah sehi buruh terus aki sarang Rasulullah illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid muntai kelako bi abdina ben ajunan maka bakal beda fitnah ben kerosakan sesangat raja ibumi kadinto kerosakan panapa orang laki mana bita pagempang jelena kangkui alaksanaki kangkui memenuhi nafsona lebet jelen si halal orang laki man bita pagempang kangkui nekani nafsona lebet jalan si halal kobeter orang laki kak itu bekal nyari jalan lain teritan bekal nyari jalan si haram le jalan si haram kak itu saya kobeter sarang Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makanya teritan sesami mulja ide acara semakin kak itu abdina matorah cuma matorah penyaman debuna Rasulullah made pak debuna Rasulullah itu saya pertama saya nomor dua dalam keluarga dalam berumah tangga abdina ben ajunan kak dinto pasti bede manisah pasti bede pain mun mantan anyar kento sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan kita ikarasa teretan keng mana bi ampun abid insyaallah ikarasa cobaan ujian saya paling ngaki Gusti Allah da abdina ben ajunan mak beda ujiin nah malik abdina ben ajunan sajen semak ka Gusti Allah malik abdina ben ajunan sajen mak ngadupok dek ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maka kati apa cara nah jabuna Rasulullah di dalam keluarga Rasulullah kento aparing budabuan dek abdina ben ajunan pesen dek abdina ben ajunan di dalam keluarga kenapa jabuna Rasulullah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli orang saya paling bagus dabuna Rasulullah iya ariyah orang saya paling bagus ke keluarga ben sengkok orang saya paling bagus ke tang keluarga jadi orang saya paling bagus ke itu teretan benih saya paling bagus kareng jauh punten benih orang saya paling bagus ke kancah alakoh punten benih orang saya paling bagus ke kancah jauh punten pasera orang saya paling bagus yang kito orang saya paling bagus ke keluarga anak bini reng sepo teretan kento keluarga na abdina ben ajunan mun bagus ke keluarga terus orang yang paling bagus munggu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah orang yang paling bagus ke keluarga masa kadin to teretan apa-apa mak dawuh Rasulullah orang yang paling bagus engki kento orang yang paling bagus ke keluarga karena mun cuma bagus ke orang lain kento gempangan teretan bagus kata tangga bagus ke kancah kento gempangan apa-apa bolan tak sekut ketemun mak ketemu kalau ketemu neng acara pengajian neng pasar masjid sehari sekalian seminggu sekalian seminggu 2 kali ketemu jadi katipan apa gampang gak angkui bagus tapi mana bisa orang keluarga ben waktu tapangki abdina ben ajunan benar ben malam apolong abdina ben ajunan makanya mun bagus ke keluarga jadi orang yang paling bagus mungku Gusti Allah
karena mun eluar tabangki eluar gempang gangku misem mak panjenengan tabangki ben tetangke kadin to gempang gangku sambrema gempang gangku misem apa bolan mun nguk kan rasane oreng deh cenya benyan oreng tapi okorna manabi abdina ben ajunan kuper kacompok depak karoma etotop labeng etotop jendela duaan ben bini pas ki bisa bagus ka bini ki bisa sambremah ka bini bisa bagus ka anak berarti sawung pole to cuna kecuali kangkui ngaule ridona Allah subhanahu wa ta'ala aja kadang tak balik teretan tak langkung sapora kadang tak balik mun ka orang lain cek gempang ngasam beremah mun ke bini tibi tak teman misem ya Allah jaring karo salah ke bayi kopi kurang manis sakoni ro langsung centaraan teretan lah kadin to separlo ikaw ning ikagali sareng abdi ben ajunan Rasulullah orang si paling bagus dak ka keluarga Rasulullah kento muntokar teretan dabun Ustaz Haji Ihsan ki buru manabi Ustaz Haji Hasan manabi masalah tokar kadin to teretan pakun pasti teretan pakun bedema benih cuma neng bucur saya beda tokar kento keluarga bahkan Rasulullah saus pada beda teretan ken karena Rasulullah kento bagus menyikapi sehingga pakun mak sanau saya cerita sareng abdi ben ajunan to karena Rasulullah ika cerita bung pengar Rasulullah kento ika cerita punten tak dadi aib tapi dadi pelajaran da abdi ben ajunan Rasulullah kadin to kan rajina sanga saya tinggal sede 12 rajina keng saya tinggal sede sanga dadi macam-macam teretan Rasulullah itu rajina beda si akati Siti Khadijah kento ngorenga lembut keibuan penapanya mana alatin ada ke Rasulullah Siti Khadijah kadin to perjuang na luar biasa pengorban na luar biasa ada ke Rasulullah keng sepuan sareng Rasulullah 15 tahun badah si akati Siti Aisyah kento latin mudah energik romantis teretan cerdas Siti Aisyah kento romantis sareng Rasulullah nonton duaan bi Rasulullah biasa Siti Aisyah pernah nonton kia Rasulullah pernah pada teretan pada nonton ekemah nonton Masjid Nabawi ben Pasera ben Siti Aisyah nonton panapa nonton orang Habasyah seperapaan panapa amain tompek nang Masjid Nabawi waktu natelasan gitu jadi bektah sareng Rasulullah Siti Aisyah pas nempel pas saling ngutemu temu pepeh sareng si Rasulullah teretan jadi pepeh na Siti Aisyah temu ke sareng pepeh na Rasulullah abid Rasulullah keto saya cuma meneng cing menceng sareng Siti Aisyah jadi romantis Siti Aisyah kadin to teretan atuan berkah ben Rasulullah biasa Siti Aisyah duka kali atuan berkah wala beda yang bucur bini na ya cek atuan berkah wala beda iki Allahumma shalli ala Muhammad romantis Siti Aisyah keng tampuruan teretan tampuruan Siti Aisyah mangkana sobung orang bini sesampurna kadin to senau sarajina Rasulullah saos sobung sesampurna manusia kento sobung sesampurna Allahumma shalli ala Muhammad jan lagar tampuruan kento lagar sifat orang bini Siti Aisyah kento tampuruan mun reng bucur tak kuat teretan tak kuat menebi andi keluarga kati Siti Aisyah mi sakadin to tampuruan tapi tampuruan pun tak coba lakarlah sifat orang bini tampuruan kadin to situng waktu Rasulullah perapaan mangki tamu itu dalam Siti Aisyah perapaan mangki tamu itu dalam Siti Aisyah pas rajin Rasulullah selain akirim deureun paling ngaki ke tamu si tamu kadin to namu ke dalam Siti Aisyah pangki ben Siti Aisyah perasaan Siti Aisyah teretan tampuruan Roma tang Roma tamui namui katang Roma paring lain si abri deureun teu pun Siti Aisyah akhir pegel Siti Aisyah panggalian Siti Aisyah teretan tampuruan keluar micil dari kamar Siti Aisyah tamui kento ampun lestari yatori adeur ben Rasulullah jajan kento ampun yatori ben Rasulullah akhir tamui kento ampun jasa saking digambarkan secara gerak lambat taneng tamu kento laparak de pak jajan mak laparak ngalah ke jajan sekento Rabu Siti Aisyah di dalam kamar pun dudeureun kadin to jajan keto pun tutpah penting ngagi ben Siti Aisyah cerita ya ada tamu kento mak penting ngagi pancor sareng Siti Aisyah boh mun paring bucur cerita nyamuk bini nama Allahumma sholli ala Muhammad tapi Rasulullah kasih berapa Rasulullah lastari pabila ben Siti Aisyah Rasulullah bakun santai tenang
pakun santai, pakun tenang Rasulullah. Tinggal Siti Aisyah masuk ke dalam kamar, penting labeng Rasulullah kan pas toron teretan ka bebe. Pereng sampun belek ento ipon tut pele boleh sareng Rasulullah pacampo boleh. Pacampo boleh pereng kak dintoh pas jajan kento ipon tut boleh sabe ieu tas pereng, pas sabe ieu tas meja sareng Rasulullah. Pas Rasulullah ada bu. Panapa dabuna Rasulullah? Kulu wal afwah gharat ummukum dabuna Rasulullah. Ngireng-ngireng ya tore deur saporana ki saporana embun parapan tampuruan dabuna Rasulullah. Kento teretan melarat tenden kento mak sabung boleh dabun Rasulullah. Kulu wal afwah gharat ummukum ya tore deur ya tore saporana ki saporana embun parapan tampuruan dabuna Rasulullah. Kenta luar biasa na Rasulullah. Keng pun tentai torot teretan. Mun keluargana salah pun tentai torot ben Rasulullah. Tapi tepak kalau bencara sesai. Salah satu yang kuber tamui melepet Rasulullah ke kamar, tinggal depak ke kamar Siti Aisyah kasta teretan. Kasta pulan ampun ngelakoni sitong kesalahan akhirnya Siti Aisyah mator. Pas katiban apa Rasul? Pas katiban apa si abdi niki purul lastari membela pereng membela jajan katiban apa caran ada bu Rasulullah tina tau sakir pikir tau sawat ruwet emben si penting karena emben mari ngelakoni kesalahan jajan kente jajan pereng kente pereng dabun Rasulullah mari permasalahan. Jadi Kak Dinto siapa lo contoh sarang abdi ben ajunan lebih-lebih sarang mantan anyar Rasulullah orang siapa paling bagus dek ka keluarga dek ka bini dek ka rajina Rasulullah teti orang siapa paling bagus dek kata potrana dek kompoi ya Rasulullah teti orang siapa paling bagus Rasulullah kain to teretan biasa ikebairan cerenan sarang potrana sarang kompoi ya ikebairan cerenan mak sarang Sayyidina Hasan ben Sayyidina Husain Rasulullah kento kan agak duaan kompoi duaan asmana Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain kento ikebairan cerenan Rasulullah benih ikebairan cerenan neng idelem ikebairan cerenan neng masjid perapaan banyak sahabat bayangaki saos sareng abdi ben ajunan Rasulullah Nabi paling mulja pemimpin umat di waktu Kak Dinto ikebairan cerenan ben umat ben kompoi ya tadi kabare ka timur Rasulullah arangka Sayyidina Hasan ben Sayyidina Husain numpak ya tasah sahabat sing ngulati teretan salah sahabat kento itak kedadena tak mator Rasulullah karo la rasa keliya sakento bulan Rasulullah arangka kabare ka timur akhirnya karena tak kuat Rasulullah sahabat akhirnya karena tak kuat dibudina mator sahabat kento ka Rasulullah letuk dabu sahabat ke Rasulullah. Kenapa dabuna sahabat? Ni'mal markubu dzakah dabuna sahabat. Mandi tompaan genteng kena dabuna sahabat. Mak genteng tompaan dabuna sahabat. Akhirnya pereng sareng Rasulullah. Rasulullah adabu. Kenapa dabuna Rasulullah? Wa ni'mar raqibani huma. Beni cuma tompanna segenteng sahabat, maka saya numpak pada genteng kieu dabuna Rasulullah. Ternyata luar biasa teretan. Nyontoh abdi ben ajunan dak ka Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cepon oleh nukol ng syariat kento kiai. Cepon oleh nukol kabini ng syariat. Oleh nukol ka dito teritan. Pemakai itu lenjelen terakhir mah. Mana bi ampun sobung cara boleh baru oleh nukol kento teritan. Jika nih duaan bini kento teritan. Olok kalem kamar korja pasengaknya benyan oreng mun pasengaknya benyan oreng beni masengak ngucak nyaman gitu mah jadi tika ni duaan kalem kamar pasengak duaan lek sambil osar lek saborana lek ya engkok ria laki na beun engkok sandi tanggung jawab kangkui metepak beun kangkui adi di beun saborana lek ya mun intar keluar sengak kodungah cek lepas sehingga angkui kau dunga mun entar keluar Roma kalampian ngangkui kalampi sinutup aurat le mak iya le arapa polana karena mun emban keluar Roma tak kodungan emban keluar Roma tak aurat tak itotop maka ku iya akhirat beni sapa si tanya ki kada sareng Gusti Allah le engkok laki na beun si bekali tanya ki kada sareng Gusti Allah mana bi orang laki masih ngah orang bini kalau benjar ketika adin tu teretan salik kelin orang bini salik kelin atin orang bini pasti insyaallah atoro kau orang laki amin Allahumma amin kenapa boleh cuma ada ke keluarga Allah makonan Nabi Musa kangkui masih ngah Fir'aun Allah makonan Nabi Musa kangkui masih ngah Fir'aun padahal Fir'aun kentong orang si paling jahat teretan satunya
Ngako pangeran dari jahat Fir'aun gak dinto, tapi Allah pakuna dabuna Allah kenapa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun mangkat amban intar ka Fir'aun, pasengak Fir'aun dia keng sengak ya, pasengak kalaban buda bu se alos, pasengak kalaban buda bu se lembu, lapola Fir'aun dia ingat bentakok kasengkok dabuna Allah. Padahal Allah launing teritan, cak Fir'aun kan tu tak bakal Allah launing ke Fir'aun tak bakal iman yang Allah pakun ada budak kan Nabi Musa ketika dintok lah baru ampun tak menti tak medes si nomor setong gak dintok ngale kasih nomor 2 panapa si nomor 2 wah juruhunna fil madaji cek kapolong tedung demi Gusti Allah sebini cek kapolong tedung mun sebini asaren kamar timur panjenengan asaren nang kamar bere mun sebini asaren nang kamar lauk panjenengan asaren nang kamar segitu sampai sebini abeli boleh atau rok boleh abdi ben ajunan keng ngastete orang laki mun ngakui cara saya nomor 2 kento teritan apa-apa polan teko saya laki saya tak kuat kita ngapolong tedung pas saya laki si mam semak kade nyanter kade kan todus mah jadi ngastete mana bisa ngakui sudah baru ampun tak bisa saya nomor 2 ngale kasih nomor telo. Kenapa saya nomor telo? Wadribuhunna tokol dabuna Gusti Allah. Keng nukol lah keng to taretan beni nukol ngangkui kanjem puma beni taretan. Beda cara anda nukol kadin to. Kenapa cara? Nah, isyarai tafsir sareng Rasulullah dorban ghaira mubarrihin tokolan setak ma'alam pad. Tokolan setak ma'alam pad taretan. Ketipa apa tokolan setak ma'alam pad? Dabuna dorban ghairu mubarrihin tokolan setak malampat setak meminder setak memira ben tokolah beni tokolan neng kenengan si mamate kemba tokolan si kenengan si mamate muah leer tabu kayak itu kenengan si mamate teritan mun tokol arten mun orang bini mun etor kop leer teritan bagi tak mate kalenger mah kalenger tapi ngastete cek nukol neng kenengan si mamate ben tokol lah tokolan si tak malampat ika dimah iba bener betes gitu iba bener toot ka bebe neng betes gitu teritan ben tokolan si tak malampat katipa apa contohnya nukol si tak malampat dabuna ulama nukol ngangkui siwak sini keni mak siwak keni ngocareng bucur mun nukol ngangkui siwak beni nukol make aglicak kayak gua tapi jak talangkong sabora tapi beni sakein saya kabar lo teritan punten beni sakein saya kabar lo panapa saya kabar lo teker jeda atina orang bini kak disja teritan mun panjenengan sebagai orang laki tak pernah nukol kasih bini tak pernah lanyala kasih bini tapi situng waktu panjenengan sampai nukol kasih bini tak sakit mun kabolan jak karo ngangkui siwa tak sakit tak melendeng teritan keng teker jeda atina saya bini tak kerjat panapa innalillah mak sampai nukol tang laki engko andi salah apa le tak kerjat tak adin to sing kaparlo sareng syariat make nukol ngangkui kan jempu ngangkui bungkalatan mun tak kerjat aten si bini panapa parlo tak kerake sakit eta eta Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad taretan sesami mulja si abdina muljaki tor abdina ta'zimi karena apa-apa masa gak dinto karena orang bini kento tak pada sareng orang laki tenghi dabuna Rasulullah istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila wa inna a'waj syai'in minad dila'i a'la in dhahabta aqamtaha kasartaha wa in taraktaha lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira dabuna Rasulullah sengak ring laki dabun Rasulullah ring laki mun mesenga orang bini pasenga kala ben cara sebagus mun metepa orang bini patepa kala ben cara bagus apa polana karena orang bini dabun Rasulullah khuliqna min dila karena orang bini kento eta tiaki dari tolang rosok si kacer sedangkan tolang rosok kento si paling bilu lakar si kacer teritan si paling bilu lakar si kacer tapi orang kema orang bucur kento tahu sa nyari tolang rosok seilang berpabiki tak manabi teritan karena beni pas setong si ipon tut cuma sebagian si ipon tut sareng Gusti Allah kangkui teti bahan nah penciptaan orang bini keluarga nah pasang na abdi ben ajunan khuliqna min dila orang bini kento itu tiaki di tolang rosok si kacer sedangkan tolang rosok kento si paling bilu lakar si kacer idhab ta'aqamtaha kasartaha
mun perro tenteni ipaksah bi abdina ben ajunan kangkui loros tolang rosok kak dintoh maka salah tolang rosok kento tak loros de bedenah potong bela de buna Rasulullah tapi wa intaroktah lam yazal awajah mun torot tak iku kangku perro keni sakoni kangku loros pakun bilu tak loros tora. Ketika di mana pacaran, fastausu bin nisa'i khaira. Mun mesenga orang bini, pasenga kalau bencara si bagus. Mun metepah orang bini, patepak kalau bencara si bagus. Makanya cepon syair Arab, kengten gula ma atau bahasa Indonesiana teretan bukan dari tulang ubun-ubun dia dicipta, cepon syair. Bukan dari tulang ubun-ubun dia dicipta karena berbahaya menjadikan wanita hanya disanjung dan dipuja. Bukan dari tulang kaki dia dicipta karena wanita bukan untuk diinjak dan dihina, tapi dari tulang rusuk dia dicipta dekat dengan tanang untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk dicinta. Jadi sekali itu orang bini kan itu lah tulang dicipta ki tulang rusuk, kangku ilindungi bi abdina ben ajunan, kangku isayangi bi abdina ben ajunan kor petepak carana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena orang laki sarang orang bini tak pada taritan. Tunya na orang laki sarang tunya na orang bini tak pada. Orang laki kentoh simple, orang bini kentoh komplek. Orang laki kentoh simple taritan sederhana. Mun orang bini kentoh komplek. Mangkana mun kaon jangan orang laki ben orang bini tak pada taritan. Mun orang laki antara kaon jangan telok hal cukup persiapan. Penapaan songkok kalampih sarong cukup gitu mun orang laki. Mun orang bini tak cukup telok gitu teritan. Penapaan persiapna kodung lemak berna merah berna kuning berna putih berna celang berna biru. Kento pas iparake kasih laki sekema selebur ya kai kwa. Iparake secelang ari secelang selebur le yang kui ban sebini yang kui oleh 5 menit oleh 10 menit mak jola tak lebur kak ngale setong na bayi kwa. Selemak ia coba kapi tidak secocok kan dibudin nyari selain laki terita. Karena apa? Lakar komplek orang bini ciptaki sekak dinto sarang Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena cepon panapanya mana cepon penelitian, cepon kitab itu buaki orang bini kento agak orang bini kento akeduan kecerdasan linguistik. Kenapa kecerdasan linguistik? Orang bini kento ipari kecerdasan abu debu sareng Gusti Allah. Makanya lebean orang bini etempeng orang laki abu debu nah. Mun canteng bucur kenapa? Kayak panjenengan lho sing ngucap niten kula lho. Cerem. Tapi punten tak kelero, punten tak salah gitu. Lakar sareng Gusti Allah iciptaki ketika dinto orang bini. Masa kadinto bola. Nah, karena orang bini tugas tak pada ben orang laki. Kenapa tugas orang bini? Orang bini kento tugas ngajari anak kangkui bisa benta. Kosakata sebereng nyaman reng bereng kadinto orang bini sing ngajari ke anak. Muntimin Nabi Adam nang swarga Allah langsung sing ngajari menyamana bareng Ariadam cangker Ariadam songkok Ariadam kalampi tinggal depak ka Bani Adam nak potona Nabi Adam depak ka dunya depak ka bumi tugas kentoh ngale dek pasera ngale dek ka orang bini sing ngajari anak menyamana bareng Arya Cong songkok Arya Cong kalampi Arya Cong surban Arya Cong kaos kentoh orang bini mangkana upah orang bini teh pacaremi sareng Gusti Allah. Orang bini teh pelebek buda buna sarang Gusti Allah. Pai pada bener orang laki cara nak bentah. Bir saya tahu bentah nak cerita. Jamun orang laki mun tanya ki tak jawab mah. Tapi mun orang bini masya Allah open luar biasa. Open luar biasa. Mangkana mun orang bini kan toy paling keistimewaan ceremi sarang Gusti Allah, lebek buda bu sarang Gusti Allah, pacaremi pelebek buda bu kalah ben cara si bagus. Pacaremi bagus maksudnya. Andi anak panapanya mana anan keluar angingi angan angingi parapan panapanya mana parapan angang kui popo ngucap si bini alhamdulillah tang anak kotorne pakaluar ben Gusti Allah maca doa keluh alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani buka icong ayu popon akan te popok si anyar ayu abersihan keluh ayu bersih keluh
alhamdulillah paringi aing sareng Gusti Allah aing riya mun benyak sareng Gusti Allah ari nikmat luar biasa cong anika nikmat luar biasa na mayu ngangkui kalampi si anyar yang kuyaki kalampi si anyar alhamdulillah kacong ngangkui kalampi anyar asyokor keluka Gusti Allah alhamdulillahilladzi kasani alhamdulillah motor kosoon Gusti ajunan ampun aparing kalampi dek kakacong alhamdulillah dan gula tak bisa saya nyontoh akina bulan tak jeremi taritan Allahumma sholli ala Muhammad tadi palepek bu pacaremi tapi kalau bencara si bagus kayak punten beni salah lepek bu ceremi itu punten tak salah taritan makanya panjenengan mun atanya kareng laki ben atanya ka orang bini jawabna tak pada mak makanya setong bertanya nah jawabna tak kira pada contoh seumpama panjenengan tabangki ben tatangkeh laki neng erok jalan itanya aki dari kamen mun orang laki jawabna simpel dari laun na cong melerokok katuku sobung ampun mun orang laki kayak mun orang bini itanya aki kata mun ben tetangke rok jalan itanya aki dari kamma bi ada cong intar kala onnah mele beres cong larang di beres cong cek selain kentos petong polo aji kan 200 ketibi mata aja kan mun haji ama haji ketibi kuah lanceng jauh bener padahal pertanyaannya seto lah orang bini itu paling keistimewaan sareng Gusti Allah ngelakoni kelakuan telok sekalian bisa taritan mun orang bini contohnya apa sekanan neku sotel aku ring cuko sekacir ngemben anak HP nih selpet aki neng kopi nggak sambil nilpon bisa menoreng bini kayak menoreng laki tak bisa secocok orang laki kayak itu Al-Quran ayat faida farogtak fansob mun emben marih ngelakon sitong kelakuan ngale ke kelakuan selain kayak itu menoreng laki menoreng bini telok empat kelakuan sekalian bisa dari tak mangkana asa kalangkong cek sakalangkong ngekereng bini orang bini itu si aja gah Roma si bersihan Roma bencem sama aja mah kento mun benireng bini tak bisa tak mampu kento taritan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad keng kadang ben orang bini tinggal nyuruh lagi ini bapak deben aban tibi kadang kasih mana apa pada ben aban tibi nyuruh lagi nak kak anan kita ikoni sekolahan koni marin kak pas marina dari sekolahan ambu ke Roma neti mele telur kak dekian bulan beda acara i Roma mare di Roma neti nguni jajan ya nangelaon Roma ro kak jajan kok mare mesen dibariin jajan koni pas bejeri kak keng senga biasana saya ke jajan ruamun pesena ibeki ben-ben ibeki pa beli boleh sakoni pesena senga aja kalah kak beki kapi ya pesena depak ke Roma dekian beda lampu mati atas setong pa becek lampuna gente lampuna pas beda lama idisah amparaki bulan dekian acara bulan banyak orang amparaki lah aman kak selaki akhir-akhir saya masih kalah aku ada bingko eko jan selaki entos raja ruko buru bingko itu cahata tak ada le itu oleh sakada aduh jago oleh maji le itu oleh semula lebih kata oleh mak mawa debe-debe jan saya bini padahal selaki le kalau pai saya kebentar orang bini le kalau pai itu dari ta Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ketok orang laki ben orang bini makanya pita setuju na pita mun andi masalah orang laki mun orang laki andi masalah kento teretan sebiasa abdi ben ajunan mun andi masalah andi kerewetan beni intar ka kancah beni apolong acarita ka orang lain punten sebiasa neng bi tibien ake beli kopi ngalak rokok kok rokokan sambil mikir de rem solusi na masalah ya mun orang laki mun orang bini lain tunyana mun perapan andi masalah orang bini kento teretan si paling salah situng cara si paling seneng ka orang bini intar kata tangke long polong juk tojuk sambil selek ben tatangke ben lebele pas acarita sambil nangis sambil dersanderan bau kento mun orang bini le mana bita ngauningi perbidan ketiga alinto kadang abdine ben ajunan salah sangka teretan contoh selake datang dari luar dari kelakuan kalampine buka langsung nyunta laki songkon nyunta laki kunci sepeda nyunta laki langsung tojuk nang ekor seh sambil nyanderaki saya kata agak reng kenapa nyaman reng secek rawat tataritan keda kayak sambil yosar sambil teku ben selake sebini acilingaki tanggaka reng rawat ngara andi masalah tojuk nang setin kak nanti masalah apa kak aja jawab selake njelek tada apa sih karo sakancaan di kiburu nang luar njera kak mayu kak acarita kang ko njelek tada apa entan selake taritan tak acarita ka sebini makle sebini tak
tak banyak tanggungan, tak mikir permasalahan selaki, fokus ngelakoni kelakuan rumah tangga. Sebini mun tak paham salah tanggap kati menapa jengkok mun andi masalah cerita ya kabuan kak masa amben tak cerita ka sengko polaking tak partaj ka sengko kak mun amben tak cerita ka sengko tinggal andi masalah pas cerita ka sapa kak sengak berdereng bini lain luar kak ko can sebini padahal selaki keng tak tero merwata sebini Allahumma sholli ala Muhammad tak deban orang laki mun tak ngauningi orang karakter orang bini salah sangka juga ke sebini. Orang bini andi masalah sebiasa nangis, sebiasa aging, sebiasa cerita ke sebini, ke selaki, cerita ke selaki. Orang laki tahu ning perbedaan orang laki antara orang laki ben orang bini, pas ngucak kalaka bini na selaki gitu teritaan. Le, mun cerita jeng lare ngalaka intina boy, langsung ke intina boy, enjan selaki. Sebini nangis ngucak selaki, elah le nangis, tahu sah nangis tak menyelesaikan masalah. Lakar bener nangis kento tak memare masalah keng orang bini kento lakar nang seneng nangis lakar nang seneng orang bini kento makanya kento fastausu bin nisa'i khaira karena tak ngauningi komunikasi ketika dinto abdina ben ajunan tak uning dek kaberbedaan orang laki ben orang bini kadang dadi perpecahan rumah tangga dabuna Rasulullah wa kasruha talaquha wa kasruha talaquha pecanah tolang rosok kadinto mun kadung bela mun kadung pecah pas telak naudzubillah summa naudzubillah Allahumma sholli ala Muhammad hari yang kola tak ciling aki lah ciling ke mantan kapir Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad taretan sesami muljah si abdina amulja ki tor abdina ta'zimi mangkana semoga mantan anyar si dua kak dinto sarang Gusti Allah paringna kemampuan paringna barokah paringna sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin sakentoh taretan bang sombang dari abdina kurang lebih nyuun pangapora manabi beda penderah murni dari paparing Allah manabi beda salanah murni dari kotor ati dan kaulitibi ben budunah dan kaulitibi subhanakallahumma wa bihamdika